tell in brief what we have been studying. நாம் நம்முடைய பாடத்தை தொடர்ந்து கவனிப்பதற்கு முன்பதாக இதுவரையிலும் நாம் என்னென்ன காரியங்களை படித்தோம் என்பதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். మన పాఠములో కొనసాగటకు ముందుగా ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్న విషయములను గురించి క్లుప్తముగా వివరించగోరుచున్నాను. Before anything was created in this world or in this universe, இந்த பிரபஞ்சத்திலோ அல்லது இந்த உலகத்திலோ ஒன்றுமே உண்டாக்கப்படாமல் இருந்த அந்த நிலையில் ఈ యొక్క లోకములో ఏదియో సృజింపబడినట్టి ఆ యొక్క సమయమందు God existed. தேவன் இருந்தார். దేవుడు ఉండెను. There was a kingdom of heaven. பரலோகத்தின் ராஜ்யம் ஒன்று இருந்தது. పరలోక రాజ్యం ఉన్నది ఒకటి ఉండెను. It was orderly. அது ஒழுங்கு உள்ள ஒரு ராஜ்யமாக இருந்தது. అది క్రమము కలిగినదిగా ఉండెను. Kingdom cannot be made by one person. ஒரு ஆளை கொண்டு மட்டும் ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி விட முடியாது. రాజ్యం ఉన్నది ఒక్క వ్యక్తితో చేయబడినది కాదు. That's why God is a trinity. ஆதலால் தான் தேவன் திருத்துவராக இருக்கிறார். అందువలనే దేవుడు త్రిత్వముగా కనబడుచు ఉన్నాడు. In God we find three persons. தேவனுக்குள்ளே நாம் மூன்று ஆட்களை காண்கிறோம். దేవునిలో మనము ముగ్గురు వ్యక్తులను చూస్తూ ఉన్నాం. God the Father who designed everything. எல்லாவற்றையும் நிர்மாணித்த பிதாவாகிய தேவன். తండ్రి అయిన దేవుడు సమస్తమును నిర్మాణించినవాడు. Then his Son who carried out his designs. தேவனுடைய அந்த நிர்மாணத்தின்படியே எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு. దేవుని యొక్క కార్యములన్నిటినీ కొనసాగించినట్టి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు. He was also the revealer of the Father. அவர் பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறவராகவும் கூட இருந்தார். ఆయన తండ్రిని బయలుపరచువాడుగా ఉండెను. Then the Holy Spirit. அதற்கு பின்பு பரிசுத்த ஆவியானவர். దానికి తరువాత పరిశుద్ధాత్ముడు. Co-worker with Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சேர்ந்து உடன் ஊழியக்காரராக அதாவது பணிகளை மேற்கொண்டவர். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో కలిసి సహాయం చేయనట్టి సేవకుడుగా కనబడెను. To create all things together with Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சேர்ந்து எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుతో సహా సమస్తమును కలుగజేసి ఉన్నాడు. He is also the revealer of Jesus Christ. அவரும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி வெளிப்படுத்துகிறவராக இருந்தார். ఆయన కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తును బయలుపరచువాడుగా ఉండెను. These three were co-equals. இந்த மூவரும் ஒரே சமமானவர்கள். ఈ ముగ్గురు సమానమైన వారుగా ఉండెను. All the three were humble. மூன்று பேரும் தாழ்மை உள்ளவர்கள். వారు ముగ్గురు దీనత్వము కలిగిన వారు. One will submit to the other. ஒருவர் மற்றவருக்கு தம்மை இசைந்து ஒப்பு கொடுப்பார். ఒకరు మరి ఒకరికి సమర్పించుకొనుచు లోబడుచు ఉండిరి. Father tells the Son, "Thy throne, O God, is forever and ever." பிதாவாகிய தேவன் குமாரனை பார்த்து, குமாரனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது. தேவனே உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளது என்று சொல்லுகிறார். తండ్రి కుమారుని చూచి దేవుని యొక్క సింహాసనము నిరంతరము నిలుచున్నది అని చెప్పుచూ ఉన్నాడు. Holy Spirit says, "I will not glorify myself, I will glorify Jesus Christ." பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், நான் என்னை மகிமைப்படுத்த மாட்டேன், நான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పుచున్నాడు, నేను నన్ను మహింపరచుకొనును, నేను ప్రభువైన యేసునే మహింపరచుదును అని చెప్పాను. Jesus says, "I have not come to do my will, but the will of my Father." இயேசு சொல்லுகிறார், என்னுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாக அல்ல, என்னுடைய பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்யும்படியாகவே நான் வந்தேன் என்றார். యేసు సెలవిచ్చును, నా యొక్క చిత్తమును కాదు తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చుటకే నేను వచ్చి ఉన్నానని. And he was led by the Holy Spirit, the third person. மூன்றாம் ஆளாகிய திருத்துவத்தில் மூன்றாம் ஆளாகிய பரிசுத்த ஆவியானவரால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழி நடத்தப்பட்டார். త్రిత్వములో మూడవ వ్యక్తి అయిన పరిశుద్ధాత్మతోనే ప్రభువైన యేసు నడిపించబడిన. Every character and perfection was in them. அவர்களுக்குள்ளே எல்லா விதமான குணசீலங்களும் பண்பும் பூரணமும் காணப்பட்டன. వారిలో స్వభావం యొక్క సంపూర్ణత అన్నది కనబడుతూ ఉండేది. Perfection of humility. தாழ்மையின் பூரணம். దీనత్వం యొక్క సంపూర్ణత. Perfection of love. அன்பின் பூரணம். ప్రేమ యొక్క సంపూర్ణత. Perfection of holiness. பரிசுத்தத்தின் பூரணம். పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత. When all these character blend together, it become a transcendent glory. இந்த எல்லா பண்புகளும் ஒன்றாக இசைந்த போது எல்லாவற்றையும் கடந்த மகிமையாக அது மாறிற்று. ఈ స్వభావాలన్నీ ఏకముగా చేరినప్పుడు అన్నిటినీ మించినటువంటి మహిమగా మారి ఉన్నవి. Some don't believe in Trinity. சிலர் திருத்துவத்தில் விசுவாசிப்பதில்லை. కొందరైతే త్రిత్వములో విశ్వసించట్లేదు. We read that we were created after the image of God. நாம் தேவனுடைய ரூபத்தின்படியே உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். మనము దేవుని యొక్క సారూప్యములో సృజించబడిన వారమని చదువుతూ ఉన్నాం. In essence, we should find all these things in a miniature in our life. சுருக்கமாக பார்க்க வேண்டும் என்றால் இந்த எல்லா பண்புகளையும் ஒரு சிறிய அளவில் நமக்குள்ளே நாம் காண வேண்டும். క్లుప్తముగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క స్వభావాలన్నిటినీ ఒక విధంగా మనలోనూ కనబడుతూ ఉండవలెను. We are created
as body, soul and spirit. நாம் ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இந்த மூன்று பொருட்களால் ஆனவர்களாக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். మనము ఆత్మ జీవ శరీరములతో సృజించబడిన వారముగా కనబడుతున్నాం. Soul is a seat of character. ஆத்மா என்பது நம்முடைய குணசீலத்தினுடைய இருப்பிடமாக இருக்கிறது. జీవం అన్నది మన యొక్క స్వభావం యొక్క ఆసీనముగా ఉన్నది. Mind and the spirit, they are the character of intelligence, the seat of intelligence. மனது அல்லது ஆவி இது நம்முடைய புத்தியினுடைய இருப்பிடமாக இருக்கிறது. మనస్సు లేక ఆత్మ అన్నది మన యొక్క బుద్ధి యొక్క ఆసీనముగా కనబడుతూ ఉన్నది. Body must cooperate with the soul and the spirit. சரீரமானது ஆவியோடும் இந்த ஆத்மாவோடும் சேர்ந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும். శరీరం అన్నది ఈ ఆత్మ జీవులతో ఏకీభవించు ఉండవలెను. If these three don't function together, you see chaos in our life. இந்த மூன்று ஒன்றாக சேர்ந்து ஏகமாக ஒத்துழைத்து கிரியை செய்யவில்லை என்றால் நமக்குள்ளே குழப்பத்தை தான் நாம் காண்போம். ఈ మూడును ఏకముగా క్రియ చేయని యెడల మన యొక్క జీవితంలో కలవరమునే కనబడుతూ ఉన్నది. Suppose in my desire I want to go to Trivandrum. என்னுடைய விருப்பத்திலே நான் திருவனந்தபுரத்துக்கு போக விரும்புகிறேன் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். నా యొక్క వాంఛలో నేను త్రివేంద్రంకు వెళ్ళాలంటే, but my mind says no, you go to Calcutta. ஆனால் என்னுடைய மனதோ சொல்லுகிறது இல்லை, நீ கல்கத்தாவுக்கு தான் போக வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது. నా యొక్క మనసు అయితే నీవు కలకత్తాకు వెళ్ళమని చెప్తూ ఉన్నది. My body takes the car and go to Bombay. என்னுடைய சரீரமோ காரை எடுத்து பம்பாய்க்கு நேராக ஓட்டுகிறது. నా యొక్క శరీరము కారును తీసుకొని బొంబాయికి వెళుతూ ఉన్నది. You will call me a madman. அப்படி என்றால் நீங்கள் என்னை ஒரு பைத்தியக்காரன் என்றுதான் அழைப்பீர்கள். మీరు నన్ను ఒక పిచ్చివాడని పిలుస్తూ ఉందరు. This is what the devil has done in our lives. நம்முடைய ஜீவியங்களிலே பிசாசு இப்பேற்பட்ட காரியத்தை தான் செய்திருக்கிறார். ఈ విధముగానే సాతానుడు మన యొక్క జీవితంలో చేస్తూ ఉన్నాడు. We were created for God, triune God, to dwell in us. திருத்துவ தேவன் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணும்படியாக குடியிருக்கும்படியாகவே நாம் உண்டாக்கப்பட்டோம். திருத்துவ దేవుడు మనలో నివాసం చేయ నిమిత్తమే సృజించబడి ఉన్నాం. We have rejected God today. இன்றைக்கோ நாம் தேவனை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டிருக்கிறோம். ఈ దినమందు దేవుణ్ణి మనము నిరాకరించి ఉన్నాం. If you are a man without the triune God dwell in you, what a mess you are in this evening. திருத்துவ தேவன் உனக்குள்ளே வாசம் பண்ணாமல் இருந்தால் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட குழப்பமான நிலையிலே நீங்கள் இன்று இருப்பீர்கள். திருத்துவ దేవుడు మీలో నివసించిన యెడల మీరెంతో కలవరం చెందినట్టి స్థితిలో కనబడుతూ ఉన్నారు. God wanted to bring his kingdom in our life, but the devil deceived us and brought his kingdom in us. தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வர விரும்பினார். ஆனால் சாத்தானோ நம்மை மோசம் போக்கி அவனுடைய ராஜ்யத்தை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டார். దేవుడు తన యొక్క రాజ్యమును మనలోనికి తీసుకొని రావాలని కోరగా సాతానుడు మనలను వంచించి అతని యొక్క రాజ్యమునే తెచ్చి ఉన్నాడు. That's why man is divided in himself. ஆதலால் தான் இன்றைக்கு மனிதன் தனக்குள்ளேயே பிரிந்து காணப்படுகிறார். అందువల్లనే మనుషుడు తనలోనే విభజించిన వాడుగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. Husband and wife cannot agree together. புருஷனும் மனைவியும் இந்த ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இசைந்து போக முடியாதவர்களாக இருக்கிறார். భార్యాభర్తలు ఏకముగా వెళ్ళలేకపోవచ్చు ఉన్నారు. Children and parents cannot live together. பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஜீவிக்க முடியாதவர்களாக காணப்படுகிறார். తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఏకముగా చేరి జీవించలేకపోతున్నారు. We don't believe in a hell, but we live in a hell. நாம் ஒரு நரகத்திலே விசுவாசிக்காவிட்டாலும் ஒரு நரகத்திலேயே தான் நாம் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். నరకమును విశ్వసించకపోయినను నరకములోనే జీవించు ఉన్నాం. There is no joy in us. நமக்குள்ளே சந்தோஷம் என்பதே இல்லை. మనలో సంతోషం ఉన్నదే లేదు. We may be great politicians. நாம் அரசியல்வாதிகளாக மிகப்பெரியவர்களாக காணப்படலாம். మనము గొప్ప రాజకీయవేత్తలుగా ఉండవచ్చును. We may have religions and churches. நமக்கு மார்க்கங்களும் சபைகளும் கோயில்களும் இருக்கலாம். మనకు మతములు సంఘములు ఉండవచ్చును. But we don't have the kingdom of God in us. ஆனால் நமக்குள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் இல்லாமல் இருக்கிறது. మనలో అయితే దేవుని యొక్క రాజ్యం ఉన్నది లేకుండా కనబడుతున్నది. The purpose of this study about the kingdom of God is that God may come into us, the triune God may come into us and make us all one solid kingdom of God. திருத்துவ தேவன் நமக்குள்ளே வந்து நம் எல்லாரையும் ஒரே தேவனுடைய ராஜ்யமாக மாற்றும்படியாகத்தான் இந்த ராஜ்யத்தின் சத்தியங்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். திருத்துவ దేవుడు మనలోనికి వచ్చి మనందరినీ ఒకే రాజ్యముగా చేయ నిమిత్తమే లోతైన సత్యములను నేర్చుకొనుచూ ఉన్నాం. I'm sure you may not understand every part of my study, but you can understand this principle which I followed so far. நான் இந்த கொடுத்த வேத பாடத்தின் எல்லா பகுதிகளையும் நீங்கள் ஒருவேளை பின்பற்ற முடியாமல் இருந்தாலும் கூட இதுவரையிலும் நான் சொல்லி வந்த, அதாவது வற்புறுத்தி வந்த அந்த தத்துவங்களை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். నేను తెలియజేసినట్టు ప్రతి కార్యమును మీరు గ్రహించకపోయి ఉండవచ్చును, అయినను ఆ యొక్క కార్యములను మాత్రం మీరు కొద్దిగా గ్రహించి ఉందరని తలంచుచున్నాను.
కోరుచు ఉన్నాను. What does Jesus say? இயேசு என்ன சொன்னார்? యేసు ఏం సెలవిచ్చారు? Jesus the creator, சிருஷ்டிகர்த்தராகிய இயேசு, సృష్టికర్త అయిన యేసు, the revealer of the Father, பிதாவை வெளிப்படுத்துகிறவராகிய இயேசு, తండ్రిని బయలుపరచునట్టు యేసు, with the Spirit of God in him. அவருக்குள்ளே தேவனுடைய ஆவி இருக்கிறது. దేవుని ఆత్మ ఆయనలో ఉండెను. What does he tell you and me tonight? அவர் இன்றைக்கு என்னையும் உங்களையும் பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? ఆయన మిమ్ములను నన్ను చూసి రాత్రి ఏం సెలవిస్తున్నారు? My son, my daughter, என் மகனே, என் மகளே, నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, look at the confusion you have in your heart. உன்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கிற அந்த குழப்பத்தை சற்று பார். నీ హృదయములో ఉన్న కలవరమును తేరుచూడుము. Look at the state of your mind. உன்னுடைய மனதின் நிலையை பார். నీ మనస్సు యొక్క స్థితిని చూడుము. Look at the confusion you are in. எப்பேற்பட்ட குழப்பத்திலே அலங்கோலத்திலே இருக்கிறாய் என்பதை பார். నీ ఉన్నట్టు కలవరములను తేరుచూడుము. Your body, soul and spirit do not live in unity. உன்னுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இந்த மூன்றும் ஒன்றாக ஐக்கியமாக ஜீவிப்பதில்லையே. నీ ఆత్మ జీవ శరీరములు ఏకముగా జీవించట్లేదు. Behold, I stand at the door and knock. இதோ நான் வாசல்லே நின்று நான் தட்டிக் கொண்டு இருக்கிறேன். ఇదిగో ద్వారం మీద నిలిచి తట్టుచూ ఉన్నాను. If you open the door tonight, இந்த இரவு நீ உன்னுடைய கதவை திறப்பாயானால் ఈ రాత్రి నీవు తలుపును తెరచిన ఎడల I will come into you. நான் ఉనக்குள்ளே வருவேன். నేను నీలోనికి వచ్చుదును. I will come into you with my Father and the Holy Spirit. என்னுடைய பிதாவோடும் பரிசுத்த ஆவியானவரோடும் கூட நான் உனக்குள்ளே இன்று வருவேன். నా తండ్రి పరిశుద్ధాత్మలతో నేను నీలోనికి వచ్చుదును. I will bring the kingdom of heaven into you. உனக்குள்ளே பரலோக ராஜ்யத்தை நான் கொண்டு வருவேன். పరలోక రాజ్యమే నేను నీలోనికి తీసుకొని I వచ్చును. will bind the devil's power. பிசாசுடைய வல்லமையை நான் கட்டுவேன். సాతాను శక్తులను I నిర్మూలపరచుదును. will deliver you from the power of darkness இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நான் உன்னை விடுதலையாக்குவேன். అంధకార శక్తిలో నుండి విడుదల చేయుదును. and bring you into my kingdom. உன்னை என்னுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே கொண்டு வருவேன். నా రాజ్యములోనికి తీసుకొని వచ్చును. My kingdom is righteousness. என்னுடைய ராஜ்யமானது நீதியாக నా இருக்கிறது. యొక్క రాజ్యము నీతి కలిగినదిగా ఉన్నది. It is peace. அது சமாதானமாக అది இருக்கிறது. సమాధానంతో ఉన్నది. It is joy. அது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. సంతోషంతో నిండి It ఉన్నది. is order. அது ஒழுங்காக இருக்கிறது. అది క్రమంలో ఉన్నది. You have power over the devil. பிசாசின் பேரில் உனக்கு வல்லமை இருக்கிறது. సాతాను పైన నీకు అధికారం ఉన్నది. I will reign in your life. உன்னுடைய ஜீவியத்திலே நான் ஆட்சி ఈ செய்வேன். జీవితంలో నేను ఏలుబడి చేయుదును. I will bring you to the Father. நான் உன்னை பிதாவினிடத்திற்கு கொண்டு போவேன். తండ్రి యొద్దకు నిన్ను తీసుకొని వచ్చును. I will put you on my throne. நான் உன்னை என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்கார నా வைப்பேன். సింహాసనం మీదనే కూర్చుండబెట్టుదును. You will be in that church far above all heavens. எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக இருக்கிற அந்த சபையிலே நீ இருப்பாய். అన్ని ఆకాశముల కంటే పైన ఉన్న ఆ యొక్క సంఘములో ఉండవు. Dear friend, today is the last day. பிரியமான நண்பர்களே, இன்றைக்கு தான் கடைசி நாள். ప్రియమైన స్నేహితులారా, ఇదే చివరి దినమయ్యున్నది. The power of God will come in our midst tonight. இந்த இரவு தேவனுடைய வல்லமை நம்முடைய மத்தியிலே வரும். ఈ రాత్రి దేవుని శక్తి మన మధ్యకు రానయ్యున్నది. God wants you to join His kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்தை நீங்கள் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் உங்களை பற்றி விரும்புகிறார். దేవుడు తన యొక్క రాజ్యంలోనికి మీరు చేరవాలని వాంఛిస్తూ He ఉన్నాడు. wants you to be born again in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று அவர் உங்களை குறித்து விரும்புகிறார். దేవుని రాజ్యంలో తిరిగి జన్మించవాలని ఆయన కోరుచూ He ఉన్నాడు. wants you to be filled with the Holy Spirit. நீங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் உங்களை பற்றி விரும்புகிறார். మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ఉండవాలని కోరుచూ ఉన్నాడు. When the kingdom of God comes into you, உங்களுக்குள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும்போது దేవుని రాజ్యం మీలోనికి వచ్చినప్పుడు His power will come into you. அவருடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ளே வரும். ఆయన శక్తి మీలోనికి వచ్చును. His glory will come into you. அவருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ளே வரும். ఆయన మహిమ మీలోనికి వచ్చును. His presence will come into அவருடைய you. சமூகம் உங்களுக்குள்ளே வரும். ఆయన సాన్నిధ్యం మీలోనికి వచ్చును. You need not give up cigarette. Cigarette will give you up. நீங்கள் புகைப்பிடிக்க அந்த பழக்கத்தை விட வேண்டிய அவசியமில்லை. சிகரெட் உங்களை விட்டுவிடும். సిగరెట్ మీరు కాదు, మిమ్మల్ని సిగరెట్ వదిలి వెళ్ళుచూ ఉన్నది. When the glory comes into you, the devil has to go. மகிமை உங்களுக்குள்ளே வரும்போது பிசாசு தானாக போக வேண்டும். మహిమ మీలోనికి వచ్చినప్పుడు సాతానుడు తానే వెళ్ళిపోవచ్చుండడు. Adultery will leave you. விபச்சாரம் உன்னை விட்டு போய்விடும். వ్యభిచారం నిన్ను వదిలిపెట్టును. Fornication will leave you. வீசித்தனம் உன்னை விட்டு போய்விடும். జారత్వం నిన్ను వదిలి వెళ్ళను. Anger will leave you. கோபம் உன்னை விட்டு போய்விடும். కోపము నిన్ను వదిలిపెట్టుతున్నది. Bitterness will leave you. பொல்லாப்பு உன்னை விட்டு போய்விடும். దుష్టత్వం నిన్ను వదిలి వెళ్ళను. Fear will leave you. பயம் உன்னை விட்டு போய்விடும். భయము నీలో నుండి పోవును. Devil will leave you. பிசாசு உன்னை விட்டு போய்விடும். సాతానుడు నిన్ను వదిలి వెళ్ళను. Filled with the authority of the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தினுடைய அதிகாரத்தினால் நீ நிரப்பப்படுவாய். దేవుని రాజ్యం యొక్క అధికారంతో నింపబడదువు. We are going to study the kingdom a little more. May God
keep us very close to the secret of the power of the kingdom of God. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி இன்னும் சற்று அதிகமாக படிக்க போகிறோம். தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தோடு கர்த்தர் நம்மை இன்னும் நெருக்கமாக வைத்துக் கொள்வாராம். మనము దేవుని రాజ్యమును గురించి వివరముగా నేర్చుకోబోతున్నాము. ఆ యొక్క రాజ్యమునకు సమీపముగా దేవుడు మనల్ని ఉంచునుగాక. How many of you want to be in the kingdom of God and the kingdom of God to come right now, tonight, not tomorrow, into your heart? உங்களில் எத்தனை பேர் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கவும், அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு இப்பொழுதே உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே தேவனுடைய ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள்? మీలో ఎందరూ దేవుని రాజ్యములోనికి ప్రవేశించవాలని, దేవుని రాజ్యం మీలోనికి ఇప్పుడే ప్రవేశింపవాలని కోరుచున్నారు. Jesus says the kingdom of God is in your midst. It's in you. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறது, அது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். దేవుని రాజ్యము మీ మధ్యను మీలో ఉన్నదని యేసు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. It's in our midst. அது நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறது. అది మన మధ్యనే ఉన్నది. Hands of those who want that kingdom of God. அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் எனக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை ఆ దేవుని రాజ్యము కావాలని కోరువారు చేతులెత్తండి. Praise God for that kingdom. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, God created man that he may accommodate the Father, Son and the Holy Spirit in him. தேவன் மனிதனை எதற்காக உண்டாக்கினார் என்றால் அவனுக்குள்ளே பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவி இந்த மூன்று பேரையும் அவன் குடி அமர்த்திக் கொள்வதற்காக. దేవుడు మనుషులకు సృజించినట్టు ఉద్దేశమేమనగా తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మలు అతనిలో నివసించే నిమిత్తమే. But Satan deceived man, he came into his life. ஆனால் சாத்தானோ மனிதனை ஏமாற்றி அவன் మనిషినుడి జీవితంలోకి ప్రవేశించి ఉన్నాడు. సాతానుడైతే మనుషుల్ని వంచించి అతని యొక్క జీవితంలోనికి ప్రవేశించి ఉన్నాడు. Man has got two predominant desires in him. மனிதனுக்கு அவனுடைய జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైన వాంఛలు విరుపంగల్ அவனுக்கு உண்டு. మనుషుని యొక్క జీవితంలో రెండు ముఖ్యమైనటువంటి వాంఛలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. One is he wants to be earthly minded. முதல் காரியம் என்னவென்றால் அவன் பூமி கடுத்த சிந்தை உள்ளவனாக இருக்க விரும்புகிறான். మొట్టమొదటి కార్యం ఏమనగా భూ సంబంధమైన తలంపులను కలిగిన వాడుగా ఉండవలెనది. There's nothing wrong with that as long as he is controlled by the power of God. தேவனுடைய வல்லமையினால் அவன் ஆட்கொள்ளப்படும் மட்டும், அந்த கட்டுப்பாடு அவன் பேரில் இருக்கும் மட்டும் அந்த விருப்பத்திலே எந்த விதமான தவறும் இல்லை. దేవుని యొక్క శక్తిలో అతడు ఏలుబడి చేయనంత వరకు ఆ యొక్క వాంఛను బట్టి తప్పేమీ లేదు. God said, have dominion over all my creation. என்னுடைய எல்லா சிருஷ்டிகளின் பேரிலும் நீங்கள் ஆளுகை செலுத்துங்கள் என்று மனிதனை பார்த்து தேவன் சொன்னார். నా సర్వ సృష్టిపై ఏలుబడి చేయమని దేవుడు మనుషునితో చెప్పినాడు. Secondly, God's spirit came into him so that he may be God conscious and be related to God. இரண்டாவது, தேவனுடைய ஆவி மனிதனுக்குள்ளே வந்தது எதற்காக என்றால் அவன் தேவனை பற்றி அறிந்திருக்கவும் தேவனோடு அவனுக்கு நெருங்கிய உறவு ஏற்படவும் தேவன் அப்படி செய்தார். రెండవదిగా దేవుని యొక్క ఆత్మను పొందిన వాడై దేవునికి సమీపముగాను దేవుని సంబంధిగా ఉండవాలని కోరుచున్నాడు. But the devil took control of these two important points. இந்த ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களையும் பிசாசு அபகரித்துக் கொண்டார். ఈ రెండు ముఖ్యమైన కార్యములను సాతానుడు తీసివేసి ఉన్నాడు. He created a desire in man to have dominion over the world in the political way. ஆனால் உலகத்தின் பேரிலே ஆளுகை செலுத்துவதை அவன் அரசியல் ரீதியாக கைக்கொள்ளும்படியாக பிசாசு மனிதனுக்குள்ளே ஒரு வாஞ்சையை புகுத்தி விட்டான். లోకములో ఏలుబడిని రాజకీయ తత్వములో చేయ నిమిత్తమై సాతానుడు అతని యొక్క హృదయములో ప్రవేశించి క్రియ చేసి ఉన్నాడు. That is why we studied yesterday that first of all there was an Egyptian kingdom. அதனால் தான் நேற்று நாம் கவனித்தோம் முதலாவது எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் ஒன்று இருந்தது என்று. అందువలనే నిన్న మనం చూసినాము మొట్టమొదటిగా ఐగుప్తు సామ్రాజ్యం ఒకటి ఉండేది. It was not a world empire. அது ஒரு உலகமளாவிய ஒரு சாம்ராஜ்யமாக అది இருக்கவில்லை. సర్వలోకం యొక్క సామ్రాజ్యం కాదు. After that came the Syrian empire. அந்த எகிப்திய ராஜ்யத்திற்கு பின்பு சீரிய ராஜ்யம் ஏற்பட்டது. దాని తరువాత సిరియా రాజ్యం వచ్చినది. They coexisted but they were not world empires. அவர்களும் இருந்தார்கள் இந்த எகிப்திய ராஜ்யத்தோடு கூட, என்றாலும் அவர்களும் உலகமளாவிய சாம்ராஜ்யமாக இருக்கவில்லை. వారిరువురు నిలిచి ఉండరు గాని లోకం యొక్క సామ్రాజ్యములుగా మార్చబడలేదు. Then the devil put into the heart of the people to come a desire for world possession, world empires. அதற்கு பின்பு பிசாசு மனிதனுடைய இருதயத்திற்குள்ளே உலக சாம்ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும், உலகத்தை அவர்கள் கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற வாஞ்சையை புகுத்தினார். దానికి తరువాత సాతానుడు లోకం యొక్క సామ్రాజ్యమును అటువంటి ఆత్మను కలుగజేయవలని వారిలో ప్రేరేపించినాడు. We saw the vision of the dream. We meditated on the dream
that Nebuchadnezzar had. நேபுகாத்நேச்சார் ராஜாவுக்கு கிடைத்த அந்த சொப்பனத்தை பற்றி நாம் தியானித்தோம். నెబుకద్నెజర్ రాజు చూచినట్టి స్వప్నమును గురించి మనం చూసి ఉన్నాం. He saw a statue, a metallic image of different metals. பல உலோகங்களினால் உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய சிலையை அவர் சொப்பனத்தில் கண்டார். పల లోహములతో చేయబడినట్టి ఒక ప్రతిమను అతడు కలలో చూసి ఉన్నాడు. Gold, the head was gold. தலை பொன்னினால் செய்யப்பட்டதாக இருந்தது. తల బంగారముతో చేయబడినదిగా He ఉండేది. was the first world empire. அவருடைய ராஜ்யம்தான் முதலாவது உலக சாம்ராஜ்யமாக இருந்தது. అతడే మొట్టమొదటిగా సర్వలోక సామ్రాజ్యముగా ఉండెను. But God had a control over him. ஆனால் தேவனுக்கு அவர் பேரிலே ஆதிக்கம் இருந்தது. దేవుడైతే అతని మీద ఏలుబడి చేస్తూ ఉండెను. After that came the Medo-Persian kingdom. அதற்கு பின்பு மீதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யம் வந்தது. దానికి తరువాతనే మాదియా పెర్షియా సామ్రాజ్యం They were వచ్చెను. less powerful. அவர்கள் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தை பார்க்கிலும் வல்லமையில் குறைந்தவர்களாக వారు காணப்பட்டார்கள். కొద్దిగా శక్తిలో తక్కువైన వారుగా ఉండిరి. Less powerful in the sense they didn't have that characteristic of a real kingdom. உண்மையான ஒரு ராஜ்யத்தினுடைய அந்த பண்பிலே அவர்கள் குறைவுபட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். నిజమైన రాజ్యం యొక్క తత్వములో వారు తగ్గిన వారుగా కనబడుతున్నారు. After they were destroyed or judged, came the Grecian Empire. அதற்கு பின்பு அவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு பின்னால் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் தோன்றிற்று. దాని తరువాత వారు న్యాయం తీర్చబడి నిర్మూలపరచబడిన తరువాత గ్రీకు సామ్రాజ్యం వచ్చింది. That is the belly and the thigh part of it. அதுவே வயிறும் தொடையும் சேர்ந்த அந்த பகுதி. అదే ఉదరమును తొడల యొక్క భాగముగా ఉన్నది. After they were overcome by the Roman Empire. இந்த ராஜ்யமானது ரோம சாம்ராஜ்யத்தினால் ஆட்கொள்ளப்பட்டது. వారు రోమా సామ్రాజ్యం చేత ఏలుబడి చేయబడి Part of the thigh and the legs. அதாவது தொடையினுடைய ஒரு பகுதியும் கால்களும். తొడలు కాళ్ళను చూపుతున్నది. The metal symbolized their character was iron. அவர்களுக்காக உபயோகிக்கப்பட்ட அந்த உலோகமானது அவருடைய குணம் இரும்பை போன்றது என்பதை காட்டுகிறது. వారి యొక్క స్వభావం అన్నది ఇనుమును పోల్చి చెప్పబడి ఉన్నది. And they were divided as Western and Eastern empires. அந்த சாம்ராஜ்யமானது கிழக்கு சாம்ராஜ்யம் என்றும் மேற்கு சாம்ராஜ்யம் என்றும் இரண்டாக பிரிந்தது. వారైతే పశ్చిమ తూర్పు సామ్రాజ్యములుగా విభజించబడి ఉన్నారు. Though these metals are, you see the depreciating value of each metal. ஒவ்வொரு உலோகத்தினுடைய விலை மதிப்பும் குறைந்து கொண்டே வருகிறதை நாம் காணலாம். ప్రతి లోకం యొక్క విలువ ఉన్నది తగ్గిపోవచ్చు ఉన్నది. Gold was more precious than silver. பொன் வெள்ளியை பார்க்கிலும் விலை உயர்ந்ததாக இருக்கிறது. బంగారం అన్నది వెండి కంటే విలువైనది. Silver symbolized the Medo-Persian Empire. வெள்ளி மீதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்தை அடையாளமாக காட்டியது. వెండి అన్నది మాదియా పెర్షియా సామ్రాజ్యములను చూపుతున్నది. And brass, the Grecian Empire, the value is again less. கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தை குறிப்பதற்கு வெண்கலம் என்கிற உலோகம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அவருடைய மதிப்பு அதை விட குறைந்து விட்டது என்பதை காட்டுகிறது. గ్రీకు సామ్రాజ్యం ఉన్నది ఇత్తడి లోహంతో చూపబడి ఉన్నది. దాని యొక్క విలువ తగ్గినదిగా కనబడుతున్నది. Silver was less precious than gold. வெள்ளி பொன்னை பார்க்கிலும் விலை மதிப்பு குறைவானதாக இருந்தது. వెండి బంగారం కంటే విలువలో తక్కువైనదే. Brass less precious than silver. வெண்டம் வெள்ளியை பார்க்கிலும் மதிப்பு குறைவானது. ఇత్తడి అన్నది వెండి కంటే విలువలో తక్కువైనది. But in strength they are greater than the previous metals. ஆனால் பலத்தை நாம் கணக்கில் எடுத்தால் முந்தின உலோகங்களை பார்க்கிலும் இந்த வெண்கலமானது அதிகம் பலம் வாய்ந்தது. అయితే బలమును పోల్చి చూడగా అది ముందున్న లోహముల కంటే శక్తివంతమైనది. After that the Roman Empire came, iron symbolizing their character. அதற்கு பின்பு ரோம சாம்ராஜ்யம் வந்தது. அவருடைய பண்பை குறிப்பதற்காக இரும்பு காட்டப்பட்டிருக்கிறது. దాని తరువాత రోమా సామ్రాజ్యం వచ్చెను. దాని యొక్క స్వభావమును ఇనుములో చూపబడినది. And these two, the Roman Empire, as I said, was divided into Western and Eastern empires. ரோம சாம்ராஜ்யம் மேற்கத்திய சாம்ராஜ்யம் என்றும் கிழக்கத்திய சாம்ராஜ்யம் என்று இரண்டாக பிரிந்து காணப்பட்டது என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். రోమా సామ్రాజ్యం అన్నది పశ్చిమ తూర్పు సామ్రాజ్యములుగా రెండుగా విభజించబడిను. Both of them by 1452 disappeared. கிமு 1452 கிபி 1452 ஆண்டில் இந்த ரெண்டு பகுதிகளும் அழிந்து போயின. క్రీస్తుకు పూర్వం 1472వ సంవత్సరములో ఇవన్నీ నిర్మూలమైపోయి ఉన్నది. After that there were no world empires. அதற்கு பின்பு உலக சாம்ராஜ்யங்கள் என்று குறிப்பிடுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. దానికి ముందుగా లోక సామ్రాజ్యములను చెప్పినవి ఏమీ లేవు. Now we saw yesterday about
the feet which was made of clay and iron. நேற்று கார்களை பற்றி நாம் கவனித்தோம். அவைகள் ஒரு பகுதி களிமண்ணினாலும் ஒரு பகுதி இரும்பினாலும் செய்யப்பட்டதாக காணப்பட்டது. ఇనుముతోను చిగటమంటితోను చేయబడినట్టి పాదములను గురించి నిన్న మనం చూసినాం. I had no time to finish it. அதை முடிப்பதற்கு எனக்கு நேரம் போதவில்லை. వాటిని ముగించుటకు సమయం లేకుండా. Shall we turn to Daniel? இப்பொழுது தானியேல் second chapter, இரண்டாம் அதிகாரம், రెండవ అధ్యాయం, verses 35 and 43 and 44. 35ஆம் வசனமும் 43ஆம் வசனமும் 44ஆம் வசனங்கள், இந்த மூன்று வசனங்களை கவனிப்போம். 35వ వచనము 43 44 వచనములు. அப்பொழுது அந்த இரும்பும் களிமண்ணும் வெண்கலமும் வெள்ளியும் பொன்னும் ஏகமாய் நொறுங்குண்டு கோடை காலத்தில் போரடிக்கிற களத்திலிருந்து பறந்து போகிற பதரை போல ஆயிற்று. அவைகளுக்கு ஒரு இடமும் கிடையாதபடி காற்று அவளை அடித்துக் கொண்டு போயிற்று. சிலையை மோதின கல்லோ என்றால் ஒரு பெரிய பர்வதமாகி பூமி எல்லாம் நிரப்பிற்று. நீர் இரும்பை களிமண்ணோடு கலந்ததாக கண்டீரே, அவர்கள் மற்றோடு சம்பந்தம் கலப்பார்கள். ஆகிலும் இதோ களிமண்ணோடு இரும்பு கலவாது போல அவள் ஒருவரோடொருவர் ஒட்டிக்கொள்ளாதிருப்பார்கள். அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் என்றென்றைக்கு அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எழும்ப பண்ணுவார். அந்த ராஜ்யம் வேற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை. ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெண்ணையும் பொன்னை நொறுக்கினதை நீர் கண்டீரே, அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் நொறுக்கி நிர்மூலமாக்கி தானோ என்றென்றைக்கு நிற்கும். Then was the iron, the clay, the brass, the silver and the gold broken to pieces together and became like the chaff of the summer threshing floors. And the wind carried them away that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men. But they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. And in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. అంతటి ఇనుమును మట్టియు ఇత్తడియు వెండియు బంగారమును. Praise be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Now, in the metals, iron is the hardest of all metals. உலோகங்களை கவனிக்கும் போது இரும்பு தான் எல்லா உலோகங்களை பார்க்கலும் மகா உரம் வாய்ந்தது. ఈ లోహములన్నిటిలో ఇనుమే చాలా గట్టిదిగా ఉండదు. In military forces, an aggression and imperialism, Roman Empire was the greatest of all the other empires. தங்களுடைய ராணுவ சக்தியிலும் மற்றவர்களை அடக்கி ஆளுகிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றிலும் மற்ற எல்லா ராஜ்யங்களை பார்க்கலும் ரோம ராஜ்யம் மிக சக்தி வாய்ந்ததாக காணப்பட்டது. సైన్యాధిపత్యములోను అందరిని ఏలుబడి చేయనట్టి విషయములోను అన్ని సామ్రాజ్యముల కంటే రోమా సామ్రాజ్యమే చాలా గొప్పదిగా ఉండేది. So from that time onwards there were no world empires. ஆதலால் அந்த காலம் தொடங்கி உலகத்திலே சாம்ராஜ்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ராஜ்யங்கள் காணப்படவில்லை. అందువల్లనే ఆ యొక్క సామ్రాజ్యములకు తరువాత లోకములో గొప్ప సామ్రాజ్యములు అన్నవి మరి ఏమీ లేకపోయినా. Jesus came to the world during the time of the Roman Empire. ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் காலத்தில் தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தார். రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క కాలములోనే ప్రభువైన యేసు ఈ లోకములోనికి వచ్చాడు. After that there was a time lapse of time till it came to the time of the feet and the toes. அதாவது அந்த காலத்திலிருந்து இந்த பாதங்கள் விரல்கள் இவர்களுடைய காலத்துக்கு வரும் மட்டும் இடையிலே ஒரு பெரிய காலத்தின் இடைவெளி காணப்பட்டது. ఆ కాలము నుండి పాదములు వేళ్ళు అని చెప్పబడినట్టు ఆ సమయం వచ్చే వరకు మధ్యలో చాలా కాలము ఖాళీగా ఉండేది. We saw the feet and the toes were made of iron and clay mixed together. அந்த கால்களும் விரல்களும் இரும்பும் களிமண்ணும் கலந்து செய்யப்பட்டிருந்தது என்று நாம் கண்டோம். పాదములు వేళ్ళు ఇనుము చిగటు వంటితో కలుపుబడి చేయబడి ఉన్నవి. Today iron and clay are mixing together. இன்றைக்கு இரும்பும் களிமண்ணும் ஒன்றோடொன்று கலக்க பார்க்கிறது. ఇప్పుడు ఇనుము చిగటు మన్ను రెండు కలవబోతున్నవి. What is iron? இரும்பு என்றால் என்ன? ఈ ఇనుము అనగా ఏమి? Imperialism. அதாவது aggression. சக்கரவர்த்திகள் ஆட்சி புரிந்து மற்றவர்களை அடக்கி ஆண்டு ராஜ்யங்களை அவர்கள் பாதத்தின்கூட கொண்டு வருவது. సర్వాధిపత్యమును అందరినీ అలగొట్టి ఏలుబడి చేయనట్టి విషయమును బయలుపరచున్నది. And clay is democracy. களிமண் என்பது ஜனநாயகத்தை குறிக்கிறது. చిగటు మట్టున్నది ప్రజా పరిపాలన చూపుతున్నది. A group of men ruling over themselves. ஒரு கூட்டம் ஜனம் தங்களை தாங்களே ஆண்டு கொள்வது, அதாவது மக்கள் ஆட்சி.
ఒక గుంపు జనులు తమను తాము ప్రజా పరిపాలనలో చేయనది. They do not want any aggressive powers. அவர்களுக்கு இவ்விதமாக அடக்கி ஆள்கிற வல்லமைகள் வேண்டாம் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார். వారైతే ఏ ఆధిపత్యం క్రిందనో ఉండకూడదని They do చెలవిస్తున్నారు. not want a higher class to have dominion over them. மேற்குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் பேரிலே ஆட்சி புரிய வேண்டும், அவர்களை ஆண்டு கொள்ள வேண்டும் என்கிற காரியத்தை அவர்கள் விரும்புவதில்லை. గొప్ప జాతి వారెవరును వారిపై ఏలుబడి చేయకూడదనే వారు తెలుపు చేసి ఉన్నారు. They do not want aristocracy or any other greater powers. மேற்குலத்தை சேர்ந்தவர்களோ அல்லது வல்லமையான நிலையில் இருப்பவர்களோ ஒரு கூட்டமோ அவர்கள் பேரிலே ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடாது என்று அவர்கள் விரும்புகிறார். గొప్ప జాతి వారు ఎక్కువ శక్తివంతమైన వారు వారి మీద ఏలుబడి చేయకూడదని వారు కోరుచున్నారు. So that's why today there's a mixture of all kinds of governments. அதனால் தான் இன்றைக்கு நாம் கவனித்தால் எல்லா விதமான ராஜ்யங்களும் கலந்து இருப்பதை நாம் உலகத்திலே காணலாம். అందువల్లే ఈ దినములందు లోకమంతట్లోనూ అన్ని అందరూ కలిసే రాజ్యం ఏలుచున్నారు. So all our governments are shaky and they may collapse at any time. அதனால் எல்லா அரசாங்கங்களும் இன்று ஆட்டம் கொடுத்து கொண்டு வருகின்றன. எந்த சமயத்திலும் அவர்கள் விழுந்து போகலாம். అందువల్లే రాజ్యములన్నీ ఈ దినములందు కలవరచబడుతూ ఉన్నవి. ఏ సమయముందైనో కూలిపోవచ్చును. Why? ஏன்? ఎందువల్ల? They have rejected God. அவர்கள் தேவனை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்ட காரணத்தினால், దేవుణ్ణి వారు నిరాకరించడం వలన, They have rejected Jesus. இயேசுவை வேண்டாம் என்று அவர்கள் தள்ளிவிட்டார். యేసును వారు త్రోసివేసి ఉండటం వలన, Now we saw a stone not made of hand came and knocked the whole image. கல்லால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் வந்து அந்த சிலையின் மேல் மோதி அதை தகர்த்தது என்று நாம் கண்டோம். చేతితో చేయబడినటువంటి ఒక రాయి అన్నది వచ్చి ఆ యొక్క ప్రతిమను మోదగా అది బ్రద్దలాయను. That stone is Jesus. அந்த கல் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ఆ రాయే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు. We read about Jesus as a stone that's going to smash all the empires. எல்லா ராஜ்யங்களையும் தகர்க்க போகிற ஒரு கண்மலையாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் வாசிக்கிறோம். సకల సామ్రాజ్యములను నిర్మూలన చేయనట్టి ఒక రాయిగా ప్రభు అయిన యేసును గురించి చదువుతూ ఉన్నాం. Before we come to that, அதை நாம் கவனிப்பதற்கு முன்பதாக దానికి వచ్చేటకు ముందుగా Jesus Christ is a stone first of all for the Jews. முதலாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யூதருக்கு ஒரு கல்லாக காணப்படுகிறார். మొట్టమొదటిగా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యూదులకు ఒక రాయిగా కనబడుతూ ఉన్నారు. We saw how God chose Noah and Abraham and wanted to start a kingdom. எப்படி தேவன் நோவாவையும் ஆபிரகாமையும் தெரிந்தெடுத்து அவர்கள் மூலமாக ஒரு ராஜ்யத்தை ஆரம்பிக்க விரும்பினார் என்பதை நாம் கண்டோம். ఎట్లు దేవుడు నోవాకు అబ్రహాములను ఏర్పరచుకొని వారి మూలముగా రాజ్యము స్థాపించుకోలేనో మనం నేర్చుకుని ఉన్నాం. God chose Abraham and said, if you walk perfectly before me, I will give you the kingdoms of this world. Kings will rise from you. தேவன் ஆபிரகாமை பார்த்து, நீ எனக்கு முன்பதாக உத்தமனாக நடந்து கொண்டால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னிலிருந்து ராஜாக்கள் புறப்படுவார்கள், రాజ్యங்கள் ఎல்லாம் ఆశీర్వదించబடும் என்றெல்லாம் சொன்னார். దేవుడు అబ్రహాముతో, నీవు నా యొక్క సాన్నిధ్యమందు నిందారహితుడుగా నడిచిన యెడల నేను నిన్ను ఆశీర్వదించుదును, నీలో నుండి రాజులను రాజ్యములను బయలుదేరును. I will make you a father of many nations. అనేక జాతిகளுக்கு உன்னை நான் தகப்பனாக மாற்றுவேன். అనేక జనములకు నిన్ను తండ్రిగా చేయుదును. In thy seed shall all the nations be blessed. உன்னுடைய வித்திலே எல்லா ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். నీ సంతానం మూలముగా సకల జనులు ఆశీర్వదించబడుదురు. And that seed was Jesus. அந்த வித்து கர்த்தராகிய இயேசு. ఆ సంతతే ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు. First of all, God wanted to make them a kingdom. முதலாவது தேவன் அவர்களை ஒரு ராஜ்யமாக மாற்ற விரும்பினார். మొట్టమొదటిగా దేవుడు వారిని ఒక రాజ్యముగా చేయవలెను కోరెను. So that they may become a kingdom of God to rule over all the kingdoms of the world. இந்த உலகத்தின் எல்லா ராஜ்யங்கள் பேரிலும் ஆட்சி செலுத்துவதற்காக அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யமாக மாற வேண்டும் என்பதே அவருடைய நோக்கம். లోకం యొక్క సర్వ రాజ్యములను ఏలుబడి చేయ నిమిత్తమై వారు దేవుని రాజ్యముగా మార్చబడవలనదే దేవుని వాంఛయున్నది. But what happened to them? ஆனால் அவர்களுக்கு நடந்தது என்ன? అయితే వారికి ఏమి సంభవించదు? They became idolaters. அவர்கள் விக்கிர ஆராதனைக்காரராக వారు மாறினார்கள். విగ్రహారాధికులుగా మారిరి. They wanted to be like the kings of the world. இந்த உலகத்தின் ராஜாக்களைப் போலவே இருக்க அவர்கள் விரும்பினார்கள். వారు లోక రాజులవలే మార్చు ఉండే. They rejected God. அவர்கள் தேவனை வேண்டாம் என்று புறக்கணித்து தள்ளினார்கள். వారు దేవునిని నిరాకరించి ఉన్నారు. God the Father sent Jesus to the world to save the children of Israel. இஸ்ரவேல் புத்திரரை ரட்சிக்கும்படியாக பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை உலகத்திற்கு அனுப்பினார். ఇశ్రాయేలు జనులను రక్షించు నిమిత్తమై తండ్రి అయిన దేవుడు యేసును లోకములకు పంపెను. But they crucified him. ஆனால் அவர்கள் அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள். వారైతే ఆయనను సిలువ వేసిరి.
In Matthew 21st chapter, மத்திய 21ஆம் அதிகாரத்தில் మత్తయి 21వ అధ్యాయంలో verses 42 to 44. 42ஆம் வசனத்திலிருந்து 44ஆம் வசனம் வரையிலும் வாசித்தால் 42వ వచనం నుండి 44వ వచనం వరకు இயேசு அவரை நோக்கி வீடு கட்டுதல் ஆகாதென்று கல்லினை மூலைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று, அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்குதென்று நீங்கள் வேதத்தில் ஒரு காலம் வாசிக்கவில்லையா? ஆகையால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் நினைக்கப்பட்டு அதற்கேற்ற கையை தருகிற ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான், இது எவன் மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கி போடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்றார். Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore say I unto you, the kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. మరి యేసు వారిని చూసి ఇల్లు కట్టువారిని నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయాయను, ఇది ప్రభు వల్లనే కలిగెను, అది మన కనులకు ఆశ్చర్యము అన్న మాట మీరు లేఖనంలో ఎన్నడూ చదవలేదా? కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మీ ఎదురు తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చి జనులకు ఇవ్వబడినని మీతో చెప్తున్నాను. మరియు ఈ రాత్రి మీద పడివాడు తునకలైపోను గాని The stone which the builders rejected. வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல். ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించినట్టి రాయి. Who are the builders? இந்த வீடு கட்டுகிறவர்கள் ఈ யார்? కట్టువారు ఎవరు? The Old Testament, I don't like to say saints, the Old Testament church. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்ல நான் விரும்பவில்லை, பழைய ஏற்பாட்டு சபை என்று குறிப்பிடுகிறேன். పాత నిబంధన పరిశుద్ధులను చెప్పుటకు నాకు ఇష్టం లేదు. పాత నిబంధన కాలంలోనే సంఘం వారు. From Abraham down to Jesus Christ, there were saints who wanted to see the days of Jesus. ஆபிரகாமின் நாள் தொடங்கி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாள் மட்டும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை காண விரும்பின பரிசுத்தவான்கள் பலர் இருந்தார்கள். అబ్రహాము దినములు మొదలుకొని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు దినం వరకు ఆయన యొక్క దినములను చూడవలెను వాంఛించిన అనేక పరిశుద్ధులు ఉండిరి. But those who are carnal minded, leaders of the church, they rejected Jesus. ஆனால் மாம்ச சிந்தை உள்ள அந்த சபையினுடைய தலைவர்களாக இருந்தவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை புறக்கணித்து தள்ளிவிட்டார்கள். శరీర సంబంధమైన తలంపులు కలిగిన వారు ఆ సంఘము నడిపించినట్టు వారు ప్రభువైన యేసును నిరాకరించి ఉన్నారు. They had big temples and synagogues. அவர்களுக்கு பெரிய ஜெபாலயங்களும் தேவாலயமும் இருந்தது. వారికైతే అనేక దేవాలయములను సమాజములను ఉండేవి. But they didn't have Jesus as the chief cornerstone. ஆனால் அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதான மூலைக்கல்லாக வைத்துக் கொள்ளவில்லை. వారైతే ప్రభువైన యేసును ముఖ్యమైన మూలరాయిగా అంగీకరించలేదు. So when Jesus came to the world, ஆதலால் இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தபோது ప్రభువైన యేసు ఈ లోకంలోనికి on వచ్చినప్పుడు one side the political system, like these empires, they rejected Jesus. ஒரு பக்கத்திலே அரசியல் நிலையானது, அதாவது இப்பேற்பட்ட ராஜ்யங்களை போன்றவைகள் அவரை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டன. ఒక ప్రక్కన ప్రస్తుత రాజ్యంలో ఉన్నట్టి రాజకీయ వ్యక్తులు లాంటి వారు ఆయన వద్దని త్రోసివేసి ఉన్నారు. Pilate just handed over Jesus to the Jews to be crucified. பிலாத்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை யூதர்கள் கையிலே சிலுவையில் அறையப்படுவதற்காக ஒப்பு கொடுத்து விட்டார். పిలాతు అయితే ప్రభువైన యేసును సిలువ వేయ నిమిత్తమై యూదులకు అప్పగించెను. None of the political leaders wanted Jesus. அரசியல் தலைவர்கள் யாருமே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. రాజకీయ నాయకులు ఎవరును యేసును కావాలని చెప్పలేదు. On the other hand, the church leaders or the temple leaders rejected Jesus. மறுபக்கத்திலே அந்த தேவாலயத்தின் தலைவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தள்ளிவிட்டார்கள். మరో భాగంలో దేవాలయ అధికారులు కూడా యేసుక్రీస్తును నిరాకరించి ఉన్నారు. But what did Jesus say? ஆனால் இயேசு என்ன சொன்னார்? అయితే యేసు ఏం The సెలవిచ్చాడు? stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூலைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று. ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయన. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. அது கர்த்தரால் ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது. ఇది ప్రభువు వల్లనే కలిగెను, ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యం కలుగజేస్తున్నది. It speaks of a building. அது ஒரு கட்டடத்தை பற்றி அவர் சொல்லுகிறார். అది కట్టడమును గురించే చెప్పబడుతున్నది. The stone he was speaking about was himself. அவர் ஒரு கல்லை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தார், அந்த கல் அவர்தான். ఆయన చెప్పినట్టు రాయి తానై ఉండెను. The chief cornerstone suggests another building. பிரதான மூலைக்கல் இன்னொரு கட்டடம் ஒன்று இருக்கிறது என்பதை குறிக்கிறது. ముఖ్యమైన మూలరాయి అన్నది మరి యొక్క కట్టడం ఒకటి ఉన్నదని బయలుపరుచున్నది. That building is the kingdom of God. அந்த கட்டடம் தான்
தேவனுடைய ராஜ்யம். ఆ కట్టడమే దేవుని యొక్క రాజ్యమైనది. So Jesus said, hereafter I am going to raise up another building, another kingdom. I will be the chief cornerstone. அதனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், இனிமேல் நான் இன்னொரு கட்டடத்தை எழுப்ப போகிறேன், இன்னொரு ராஜ்யத்தை எழுப்ப போகிறேன், அந்த கட்டடத்திற்கு நான் தான் மூலைக்கல் என்று சொல்லுகிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తెలియజేసినదేమనగా, మరి యొక్క కట్టడమును రాజ్యమును నేను చేయబోతున్నాను, దానికి నేనే మూలరాయిగా ఉందును అని. I will take that kingdom and give it to a nation bringing forth fruit. அந்த ராஜ்யத்தை நான் எடுத்து கனி கொடுக்கிற இன்னொரு ஜாதிக்கு நான் அதை கொடுப்பேன். ఆ యొక్క రాజ్యమును నేను తీసుకొని ఫలమిచ్చు మరి యొక్క జనములకు ఇచ్చుదునని చెప్పాను. Not nations, but one nation. ஜாதிகள் அல்ல, ஒரு ஜாதிக்கு நான் கொடுப்பேன். జాతులు అని రాయబడలేదు, ఒకే జనములకు. One holy nation. ஒரு பரிசுத்த ஜாதி. ఒకే పరిశుద్ధమైన They జనము. will bring forth fruit. அவர்கள் கனிகளை கொடுப்பார்கள். వారే ఫలించువారయ్యున్నారు. So a church is a building, ஆதலால் a spiritual building. சபை என்பது ஒரு ஆவிக்குரிய மாளிகையாக அல்லது கட்டடமாக இருக்கிறது. సంఘం అన్నది ఆత్మీయమైన కట్టడముగా కనబడుచున్నది. And Jesus Christ is the chief cornerstone. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த கட்டடத்தின் பிரதான மூலைக்கல்லாக இருக்கிறார். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ముఖ్యమైన మూలరాయిగా It's కనబడుచున్నాడు. also called the kingdom of God. அது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று கூட அழைக்கப்படுகிறது. అది దేవుని రాజ్యం అని కూడా పిలువబడుతూ ఉన్నది. That's why it said we are delivered from the power of darkness and translated into the kingdom of the dear Son of God. அதனால் இருளின் அதிகாரத்தில் நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டு அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் மறுரூபமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అంధకార అధికారములో నుండి మనం విడుదల చేయబడి దేవుని ప్రియ కుమారుని యొక్క రాజ్య వారసులుగా మారి ఉన్నామని చెప్పబడి ఉన్నది. They bring the fruits of righteousness. நீதியின் கனிகளை அவர்கள் கொடுக்கிறார். వారు నీతి ఫలములను ఇచ్చువారుగా ఉందరు. Love, peace, joy, patience. அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், பொறுமை இவைகளை. ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, శాంతము. They are children of God. பிரியமான தேவனுடைய ప్రియమైన பிள்ளைகளே, దేవుని బిడ్డలారా, What is the state of our church today? இன்றைக்கு நம்முடைய சபையினுடைய நிலை எப்பேற்பட்டதாக இருக்கிறது? ఈ దినమందు మన సంఘం యొక్క స్థితి ఏ విధముగా ఉన్నది? Leave alone the political state of the whole world. இந்த முழு உலகத்தினுடைய அரசியல் நிலையை ஒரு பக்கத்தில் வைத்து விடுங்க. సర్వలోకం యొక్క రాజకీయమైన కార్యములను ఒక ప్రక్కన ఉంచుడి. The same Jesus is going to be a crushing stone to the whole world. அதே இயேசு முழு உலகத்திற்கும் நொறுக்கி தள்ளுகிற கல்லாக இருக்க போகிறார். అదే యేసు ఆ సర్వలోకమునకు నలుగొట్టినట్టి రాయిగా కనబడబోతున్నాడు. Before he comes down to the world as a crushing stone, turning the clay and the iron into powder. நொறுக்கிற கல்லாக அந்த களிமண்ணையும் அந்த இரும்பையும் அவர் தூள் தூளாக நொறுக்கிற கல்லாக அவர் உலகத்துக்கு வருவதற்கு முன்பதாக నలుగొట్టినట్టి రాయిగాను ఇనుమును జిగటమును కలిపి బ్రద్దలు చేయనట్టు వాడుగా వచ్చటకు ముందుగా The 10 toes of clay and iron shows the present state of the world today. அந்த களிமண்ணும் இரும்பினால் ஆன அந்த 10 விரல்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் நிலையை காட்டுகிறது. ఇనుము జింగడు మంటితో చేయబడిన 10 విరలు ప్రస్తుతం యొక్క లోక స్థితిని చూపుతున్నది. We don't have a world empire today. இன்றைக்கு உலகமளாவிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் என்பது இப்பொழுது இல்லை. ఇప్పుడు సర్వలోకం యొక్క సామ్రాజ్యం ఏమీ లేదు. But there are 10 federal states forming a common market countries, and they want to take the whole world into their hand. ஆனால் 10 நாடுகள் சேர்ந்து ஐரோப்பிய புது சந்தை என்ற பெயரிலே அழைக்கப்படுகிறது. அவைகள் முழு உலகத்தின் பேரிலும் ஆதிக்கம் செலுத்த முயற்சிக்கின்றன. 10 దేశములు కలిసి ఐరోపా సంయుక్త రాష్ట్రములని పిలువబడుతున్నవి. వారు సర్వలోకమును ఏలుబడి చేయవాలని కోరుతున్నారు. There are many powers coming up. எத்தனையோ வல்லமைகள் இப்பொழுது புறப்பட்டு வருகின்றன. అనేక శక్తులు ఇప్పుడు బయలుదేరి But వచ్చున్నాయి. they will not become world empires. ஆனால் அந்த வல்லரசுகள் உலக சாம்ராஜ்யங்களாக மாறாது. వారైతే సర్వలోకం యొక్క సామ్రాజ్యములుగా మారుటకు వీలుపడదు. Jesus said, kingdom shall rise against kingdom, nation against nation, when he is to come. அவர் வரப்போகிற அந்த நாளிலே ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ராஜ்யமும் ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஜனமும் எழும்பும் என்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து முன்கூட்டியே சொல்லி இருக்கிறார். ఆయన వచ్చినట్టు దినమునందు రాజ్యములకు విరోధముగా రాజ్యమును, దేశములకు విరోధముగా దేశము లేచునని యేసుక్రీస్తు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. In the 44th verse, what did we read? 44ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன வாசித்தோம்? 44వ వచనములో ఏం చదివినాము? Whosoever shall fall on the stone shall be broken. இந்த கல்லின் மேல் விடுகிறவன் நொறுங்கி போவான். ఈ రాయి మీద పడువాడు నలుగొట్టబడును. When Jesus Christ came, Jews didn't accept him as their chief cornerstone. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது
அவரை யூதர்கள் அவர்களுடைய பிரதான மூலக்கல்லாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు యూదులు ఆయన ముఖ్యమైన మూలరాయిగా అంగీకరించలేదు. They stumbled over him. அவர் பேரிலே அவர்கள் தடுக்கி விழுந்தார்கள். ఆయన ఎడల వారు అభ్యంతరపరచబడి. In 1 Peter 1 பேதுரு 2nd chapter 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయము. Please read the verses 7, 8 and 9. 7, 8, 9 இந்த 3 வசனங்களை வாசியுங்க. 7, 8, 9 వచనములను చదవండి. ஆகையால் விசுவாசிக்கிறவங்களுக்கு அது விலையேறப்பட்டது, கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூலக்கல்லாகிய அந்த கல் இடறதற்கேதுவான கல்லும் விழுதற்கேதுவான கண்மலையும் ஆயிற்று. அவர்கள் திருவசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்து இடறுகிறார்கள், அதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறார்கள். நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளிநடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். Unto you therefore which believe he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Please read the 6th verse also. 6ஆம் வசனத்தை வாசியுங்க. அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதுமா இருக்க மூலக்கல்லை சீயோனில் வைக்கிறேன், அதன் மேல் விசுவாசமா இருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லை என்று வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறது. Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth in him shall not be confounded. We read about this chief cornerstone or the stone in 3 ways. இந்த கல்லை பற்றி 3 விதங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క రాయిని గురించి 3 విధముల్లో చదువుతూ ఉన్నాం. To the Jews he became a stone of stumbling. யூதருக்கு அவர் இடறுகிற கல்லாக தடுக்கி விட செய்கிற கல். Very shortly. அதற்கு பல வியாக்கியானங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் காரியம் என்னவென்றால் வெகு சீக்கிரத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லா ராஜ்யங்களையும் அவர் நொறுக்கி போட போகிறார். దీనికి అనేక వ్యాఖ్యానములు ఉన్నప్పటికీ అతి త్వరలో ప్రభువైన యేసు లోక రాజ్యములన్నిటినీ నలుగొట్టబోతున్నాడు. In the eyes of God, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. தேவனுடைய கண்களிலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவுமாக இருக்கிறார். దేవుని యొక్క దృష్టిలో యేసుక్రీస్తు రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువుగా కనబడుచున్నాడు. Because everything was created by him and for him. ஏனென்றால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாம் அவருக்காகவும் அவரை கொண்டும் உண்டாக்கப்பட்டன. ఎందువల్లంటే సృజించబడినవన్నీ ఆయన నిమిత్తమును ఆయన కొరకే సృజించబడి ఉన్నవి. Every kingdom must fall and worship him. ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் அவர் முன்பாக விழுந்து அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். ప్రతి రాజ్యము ఆయన ఎదుట సాగిలపడి నమస్కరించవలెను. That's why we saw yesterday, today also, that stone that was not made of hand came and knocked against the feet of clay and iron and pulled down the whole image and crushed them to pieces. ஆதலால் தான் நேற்று கண்டோம், இன்றைக்கு நாம் காண்கிறோம். கையால் பெயர்க்கப்படாத இந்த கல் வந்து அந்த சிலையின் மேல் மோதி, அதாவது பாதங்களும் இரும்பு விரல்களும் இருக்கிற அந்த பாகத்தின் மேல் மோதி முழு ராஜ்யத்தை அப்படியே தகர்த்து போட்டது என்பதை நாம் காண்கிறோம். చేతితో చేయబడినట్టు ఒక రాయి వచ్చి పాదములు వేళ్ళు నట్టి ఆ భాగముల మీద మోదగా ప్రతిమంతయు బద్దలైపోయెను. When is it going to happen? இந்த காரியம் எப்பொழுது சம்பவிக்க போகிறது? ఇది ఎప్పుడు సంభవించబోతున్నది? In a very short time. வெகு விரைவிலே இது நடக்க అతి போகிறது. త్వరలో జరగనున్నది. Now Jesus is building his own kingdom. இப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சொந்த ராஜ்யத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டு வருகிறார். ఇప్పుడు యేసు ఆయన యొక్క రాజ్యమునే ఆయన కలుగు చేస్తున్నాడు. There is a group of people who have accepted Christ as the chief cornerstone. ஒரு ஜனக்கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதான மூலைக்கல்லாக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ఒక గుంపు జనులైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును ముఖ్యమైన మూలరాయిగా అంగీకరించి ఉన్నారు. Chief cornerstone. Jesus being the chief cornerstone means கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரதான மூலைக்கல்லாக இருக்கிறார் என்றால் ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ముఖ్యమైన మూలరాయి అనగా they have surrendered their body, soul and spirit entirely to him. அவர்கள் தங்களுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இம்மூன்றையும் முற்றிலுமாக அவருக்கு சரணாகதியாக ஒப்படைத்து விட்டார்கள் என்பது புலனாகிறது. వారు తమ యొక్క ఆత్మ, జీవ శరీరములను సంపూర్ణముగా దేవునికి సమర్పించిన వారనే అర్థమవుతున్నది. They realize that they cannot carry on without Jesus. இயேசு இல்லாமல் தங்களால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்பதை அவர்கள் நன்றாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். యేసు లేకుండా తామేమీ చేయలేమని వారు గ్రహించిన వారే కనబడుతున్నారు. Today the gospel the common preaching is
just give your heart to Jesus, you'll be all right. இன்றைக்கு பொதுவாக பிரசங்கிக்கப்படுகிற காரியம் என்னவென்றால் உங்களுடைய இருதயத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு கொடுத்து விடுங்கள், நீங்கள் என்றால் சரியாக இருப்பீர்கள் என்பதுதான். ఈ దినములందు సాధారణమైన ప్రసంగములు ఏమనగా యేసుకు హృదయం నచ్చితే అన్నీ సరిచేయబడునని చెబుతూ ఉన్నారు. Keep your eyes for yourself. உங்களுடைய கண்களை உங்கள் பேரிலேயே பதித்து வையுங்கள். మీ కన్నులను మీ కొరకే ఉంచుకొనుడి. Don't give your tongue, don't give your mouth. உங்களுடைய நாக்கை கொடுக்க வேண்டாம், உங்களுடைய வாயை கொடுக்க నీ வேண்டாம். యొక్క నాలుకను నోటిను దేవునికి ఇవ్వకుడి. Don't give your ears. உங்களுடைய காதுகளை கொடுக்க வேண்டாம். నీ యొక్క చెవులను ఇవ్వవద్దు. Don't give your brain. உங்களுடைய மூளையை கொடுக்க నీ வேண்டாம். యొక్క మెదడును ఇవ్వవద్దు. Don't give your stomach. உங்களுடைய வயிற்றை கொடுக்க வேண்டாம். నీ యొక్క కడుపును ఇవ్వవద్దు. Don't give your hands and feet. உங்களுடைய கைகளையும் கால்களையும் கொடுக்க வேண்டாம். నీ యొక్క కాళ్ళను చేతులను ఇవ్వవద్దు. Don't try to live a holy life. ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்ய முயற்சித்து பார்க்க வேண்டாம். పరిశుద్ధమైన జీవితమును చేయాలని ప్రయత్నించవద్దు. Just give your heart to Jesus. Be born again. நீங்கள் உங்களுடைய இருதயத்தை இயேசுவினிடத்தில் கொடுத்து விடுங்கள், மறுபடியும் பிறந்து விடுங்கள். మీ యొక్క హృదయమును మాత్రమే ఇచ్చి తిరిగి జన్మించండి. Jesus will forgive you. இயேசு உங்களை மன்னிப்பார். యేసు మిమ్మల్ని క్షమించును. Who can be sanctified? யாரால் பரிசுத்தமாக்கப்பட முடியும்? ఎవరు పరిశుద్ధపరచబడగలరు? You cannot live a victorious life. உன்னால் ஒரு ஜெய ஜீவித்தை செய்ய முடியாது. నీవు ఒక జయ జీవితమును చేయలేవు. These kind of preachers are those who reject the chief cornerstone. இப்பேற்பட்ட பிரசங்கிமார் அவர்கள் பிரதான மூலைக்கல்லை வேண்டாம் என்று தள்ளிவிட்டவர்கள். ఇటువంటి ప్రసంగికులందరూ ముఖ్యమైన మూలరాయిని నిరాకరించేవారుగా కనబడుతున్నారు. Jesus came not simply to forgive sins and heal the sick when he came 2000 years ago. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பதாக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வந்தபோது வெறும் பாவத்தை மன்னித்து வியாதிகளை சுகமாக்க மட்டும் அவர் வரவில்லை. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు 2000 సంవత్సరములకు ముందుగా వచ్చినప్పుడు పాపములను క్షమించి వ్యాధిగ్రస్తులను స్వస్థపరచుటకు మాత్రమే రాలేదు. He became a complete sacrifice for a total life of man. மனிதனுடைய முழு ஜீவியத்திற்குமாக, அந்த மொத்த ஜீவியத்திற்குமாக அவர் தம்மை முழு பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். మనుషుని యొక్క జీవితం అంతటి నిమిత్తమై ఆయన బలిగా మారి ఉన్నారు. He wanted to sanctify the spirit, the soul and body. ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இந்த மூன்றையும் அவர் பரிசுத்தமாக்க விரும்பினார். ఆత్మ జీవ శరీరం మూడింటిని పరిశుద్ధపరచాలని కోరుచున్నారు. He knew the devil was in the mind, in the heart and in the body. மனதிலேயும் இருதயத்திலேயும் சரீரத்திலேயும் பிசாசு இருக்கிறான் என்பதை அவர் நன்றாக அறிந்திருந்தார். మనసులోను హృదయములోను శరీరమందును సాతానుడు ఉన్నాడని ఆయన ఎరిగి ఉండెను. He said, "Be you perfect as your heavenly Father is perfect." உங்களுடைய பரலோக பிதா எப்படி பூரணராக இருக்கிறாரோ அவ்விதமாக நீங்களும் பூரணராய் இருங்கள் என்று அவர் சொன்னார். పరలోకపు తండ్రి సంపూర్ణుడై ఉన్నలాగున మీరును సంపూర్ణులై ఉండుడని సెలవిచ్చి He ఉండెను. said, "Love your enemies. உங்களுடைய சத்துருக்களை நேசியுங்கள் என்று அவர் சொன்னார். శత్రువులను ప్రేమించుడి అని చెప్పి ఉన్నారు. Pray for them that despitefully use you." உங்களை துன்புறுத்துகிறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார். మిమ్మల్ని నిందించు వారి నిమిత్తమై ప్రార్థించుడి అని సెలవిచ్చెను. If anyone beat you on one cheek, turn the other. யாராவது உங்களை ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால் மறு கன்னத்தையும் அவர்களுக்கு திருப்பி காட்டுங்கள் என்று போய் ఎవరైనా ఒక చెంప మీద కొట్టితే మరి ఒక చెంపను త్రిప్పి చూపుడని చెప్పి ఉన్నారు. He taught perfection. அவர் பூரணத்தை போதித்தார். ఆయన సంపూర్ణతనే బోధించుడి. He first of all preached to the servants of God. முதலாவது அவர் தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்கு போதித்தார். ఆయన మొట్టమొదటిగా దేవుని సేవకులకే బోధించి He ఉన్నారు. was the chief cornerstone. அவர்தான் பிரதான மூலைக்கல்லாக இருந்தார். ఆయనే ముఖ్యమైన మూలరాయిగా The ఉన్నారు. foundation must be put there. அங்கேதான் அஸ்திவாரம் போடப்பட வேண்டும். పునాది అన్నది అక్కడనే వేయబడవలసి ఉన్నది. And this foundation was the apostolic teachings and consecrated ministry. இந்த அஸ்திவாரம் தான் அப்போஸ்தல போதனைகளும் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்ட ஊழியமும். ఈ యొక్క పునాదియే అపోస్తలుల ఉపదేశములను ప్రతిష్ఠించబడిన సేవగా కనబడుచున్నది. Turning to Ephesians, the 2nd chapter. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் கவனித்தால் ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయము From the 19th verse, 19ஆம் வசனத்திலிருந்து 9వ వచనం నుండి ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். அதற்கு இயேசு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லா இருக்கிறார். அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாய் எழும்புகிறது. அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets,
Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. When Jesus came to the world, he came not as a stone like that for the Jews. இயேசு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திற்கு வந்தபோது அப்பேற்பட்ட ஒரு கல்லை போல He didn't come to crush down the Jewish people. யூத ஜனத்தை நொறுக்கி போடும்படியாக இப்பேற்பட்ட ஒரு கல்லை போல அவர் வரவில்லை. యేసు ఈ లోకములోనికి వచ్చినప్పుడు యూదులను నిర్మూలన చేయ నిమిత్తమై ఒక రాయిలాగా రాలేదు. He gave himself as a sacrifice. அவர் தம்மை தாமே ஒரு பலியாக அவர்களுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார். ఆయన తన్ను తానే ఒక బలిగా అప్పగించుకొని He took their sins upon him. அவர்களுடைய பாவங்களை அவர் தம் பேரிலே ஏற்றுக்கொண்டார். ఆయన వారి యొక్క పాపములను తనపై అంగీకరించి He reconciled them with the Father. அவர்களை தேவனோடு அவர் ஒப்புரவாக்கினார். వారిని దేవుని తండ్రితో వారిని సమాధానపరచను. He didn't simply say, God will forgive you, but he said, I'm going to make you the temple of God. அவர் அவர்களை பார்த்து தேவன் உங்களை மன்னிப்பார் என்று வெறுமனே சொல்லிவிடாமல் அவர்களை பார்த்து நான் உங்களை தேவனுடைய ஆலயமாக்குவேன் என்று சொன்னார். దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమించునని మాత్రమే చెప్పగా దేవుని యొక్క ఆలయముగా చేయుదునని వారికి సెలవిచ్చెను. He became the chief cornerstone. அவர் தான் பிரதான மூலைக்கல்லாக மாறினார். ఆయనే ముఖ్యమైన మూలరాయిగా మారి ఉన్నారు. After that, the foundation was needed. அதற்கு பின்பு அஸ்திபாரம் தேவைப்பட்டது. దానికి తరువాత పునాది అవసరమైనది. This foundation has got two aspects. இந்த அஸ்திபாரத்திற்கு ரெண்டு பகுதிகள் உண்டு. ఈ పునాదిలో రెండు కార్యములున్నవి. The apostolic teaching and the apostolic consecration. அப்போஸ்தலருடைய போதனைகள், உபதேசங்கள், அப்போஸ்தலருடைய பிரதிஷ்டை. అపోస్తల యొక్క ఉపదేశములు, అపోస్తల యొక్క ప్రతిష్టయు అవసరమైనవి. First of all, if we have only revelation without life, it's not going to help anybody. நமக்கு ஜீவியம் இல்லாமல் வெறும் வெளிப்படுத்தல் மட்டுமே இருக்கும் என்றால் அதனால் யாருக்கும் எந்த பயனும் ஏற்பட போகிறது. మనలో జీవితం లేక ఒట్టి ప్రకటన మాత్రం ఉన్న ఎడల దాని వల్ల ప్రయోజనమే ఉండదు. First of all, he chose the apostles. முதலாவது அவர் அப்போஸ்தலர்களை தேர்ந்தெடுத்தார். మొట్టమొదటిగా ఆయన అపోస్తలులను ఏర్పరచుకొని They had to forsake everything. அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டுவிட வேண்டி இருந்தது. వారైతే తమకున్న సమస్తమును విసర్జించువారై ఉండవలెను. If in the first century they had to forsake all and become the followers of Jesus, apostles of Jesus, முதலாம் நூற்றாண்டில் அவர்கள் தங்களுக்குடைய எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களாக அப்போஸ்தலர்களாக மாற வேண்டி இருந்ததென்றால் ఆది శతాబ్దములోని వారు తమకున్న సమస్తమును విసర్జించి యేసుని వెంబడించి అపోస్తలుగా మారవలసి ఉన్న ఎడల how much more it is needed even today. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக இன்றைக்கு அப்பேற்பட்ட காரியம் அவசியப்படுகிறது. ప్రస్తుత కాలమందు ఎంతగా అటువంటి వారు అవసరమైనారు. So our churches need apostolic teachings. ஆதலால் நம்முடைய சபைகளுக்கு அப்போஸ்தலருடைய போதனைகள், உபதேசங்கள் தேவைப்படுகிறது. అందువల్లనే మన యొక్క సంఘములకు అపోస్తల యొక్క ఉపదేశములు అవసరమైనవి. And apostolic consecration. அது மட்டுமல்ல அப்போஸ்தலருடைய பிரதிஷ்டையும் தேவையாகிறது. అపోస్తల యొక్క ప్రతిష్ఠ కూడా అవసరమైనది. Turning to Luke 14 chapter. லூக்கா 14ஆம் அதிகாரத்தை நாம் లూకా கவனித்தால் 14వ అధ్యాయము 26th verse. 26ஆம் வசனம். 26వ వచనము. யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து தன் தகப்பனையும் தாயையும் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் சகோதரரையும் சகோதரிகளையும் தன் ஜீவனை வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சேஷனாக இருக்க மாட்டான். If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. ఎవడైనను నా యొద్దకు వచ్చి Should a servant of God who wants to really build an apostolic church be fully consecrated? ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரன் உண்மையான ஒரு அப்போஸ்தல சபையை கட்டியெழுப்ப விரும்புகிற அவன் இதற்காக அவன் முற்றிலும் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும். నిజమైన సేవకుడు అపోస్తల యొక్క సంఘమును కట్టినట్టు వాడు ఎందుకు ప్రతిష్ఠ కలిగిన వాడై ఉండవలెను. What a strange teaching Jesus brought. இயேசு எப்பேற்பட்ட ஒரு நூதனமான உபதேசத்தை கொண்டு வந்தார். యేసు ఎంత నూతనమైన ఉపదేశమును తీసుకొని వచ్చినారో. Did he forget? Did he make a mistake when he gave the scripture? அந்த வேத வசனத்தை அவர் சொன்னபோது ஏதாவது தவறு செய்து விட்டாரா? ఆ యొక్క వాక్యమును చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏదైనా తప్పును చేసి ఉన్నారా? If any man come to me, யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து ఎవడైనను నా యొద్దకు వచ్చి hate not his father and mother,
தன் தகப்பனையும் தன்னுடைய தாயையும் வெறுக்காவிட்டார், నా తండ్రిని తల్లిని ద్వేషింపుకుంటే, and his wife and children, அவனுடைய மனைவியையும் பிள்ளைகளையும், భార్యలను పిల్లలను, brother and sisters, சகோதரரையும் சகோதரிகளையும், అన్నదమ్ములను అక్క చెల్లెండ్రులను, his own life, தன்னுடைய சொந்த ஜீவனையும், తన ప్రాణమును సహా, he cannot be my disciple. அவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க అతడు மாட்டான். నాకు శిష్యుడుగా ఉండలేడు. Why did he say that? எதற்காக அவர் இப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை சொன்னார்? ఆయన ఎందుకు ఈ విషయములో చెప్పి ఉన్నారు? The world empires went wrong. They couldn't become the kingdom of God because they each one lived for himself. உலக சாம்ராஜ்யங்கள் அவைகள் தேவனுடைய ராஜ்யமாக இருக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் அவைகளால் நீடித்திருக்க முடியவில்லை. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு சாம்ராஜ்யம் தனக்கென்று மட்டுமே ஜீவித்தது. లోక సామ్రాజ్యములో ఉన్నట్టు వారు తమ యొక్క సొంత కార్యముల నిమిత్తమే జీవించడం వల్ల దేవుని రాజ్యముగా ఉండలేకపోయి, Self at the bottom. அடித்தளத்திலே சுயம் என்கிற காரியம் காணப்பட்டது. అన్నిటి క్రింద స్వార్థం అన్నది ఉండేను. Satan was full of self. சாத்தான் சுயத்தினால் நிறைந்தவனாக இருந்தார். సాతానుడు స్వార్థముతో నిండిన వాడుగా He ఉన్నాడు. taught it to the nations today. இன்றைக்கு இருக்கிற ஜாதிகளுக்கு அவன் அந்த காரியத்தை போதித்திருக்கிறார். ప్రస్తుత దేశములకు దానినే బోధించు ఉన్నాడు. And he is teaching it to the church also. இன்றைக்கு சபைக்கும் கூட அதே காரியத்தை அவன் கற்பித்துக் கொண்டு ఈ வருகிறான். దినములందు సంఘములకు కూడా అదే కార్యమును తెలియజేయచ్చు He ఉన్నాడు. tells the ministers, well, you have to preach apostolic teachings. அவன் போதகர்களை பார்த்து, ஆம் உண்மைதான், நீங்கள் அப்போஸ்தல உபதேசங்களை பிரசங்கிக்க வேண்டும். అతడు బోధకులతో నిజమే అపోస్తలుల యొక్క ఉపదేశములను ప్రకటించవలెను. But you need not forsake anything. ஆனால் நீங்கள் எதையும் வெறுத்து விட்டுவிட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. మీరు దేనిని విసర్జించిన అవసరం లేదు. When a man does not forsake anything, he is clinging to something which bars him from getting deeper revelations. ஒருவன் எதையாவது விட்டுவிடாமல் இருக்கும் என்றால் அவன் அந்த காரியங்களை பற்றி கொண்டு இருக்கிறான். அந்த காரியங்கள் ஆழமான காரியங்களை அவன் பெற்றுக் கொள்வதற்கு தடையாக நிற்கிறது. ఒకడు దేనిని విసర్జించిన వాడై ఉంటే వాటిని చేపట్టిన వాడై లోతైన ప్రకటన పొందుటకు అవి ఆటంకముగా కనబడుచున్నవి. When I forsook all, I felt an emptiness in me. என்னுடைய எல்லாவற்றையும் நான் வெறுத்து விட்ட போது எனக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சூன்யத்தை, ஒரு வெறுமையை நான் உணர்ந்தேன். నేను సమస్తమును విసర్జించినప్పుడు నాలో ఒక ఖాళీగా శూన్యతను గ్రహించగలిగినాను. It looked very cruel on the part of God to have taken away everything from me. என்னிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பறித்து கொண்ட அந்த தேவனுடைய பக்கத்தில் பார்த்தால் அது மிகவும் கொடூரமான ஒரு செயலாக காணப்பட்டது. నాలో నుండి సమస్తమును తీసివేసినట్టు ఆ కార్యమును దేవుని వైపుగా చూడగా అది చాలా క్రూరముగా ఉండేది. I didn't want to fight with God. நான் தேவனோடு யுத்தம் பண்ண விரும்பவில்லை. నేను దేవునితో యుద్ధం చేయటం కోరలేదు. Because I knew it was the word of God. ஏனென்றால் அது தேவனுடைய வசனம் என்பதை நான் நன்றாக அறிந்திருந்தேன். ఎందువల్లంటే అది దేవుని వాక్యమని నేను గ్రహించగలిగితేనే. God called me that I should serve him. நான் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தேவன் என்னை அழைத்திருந்தார். నేను ఆయనకు సేవ చేయవలనే దేవుడు నన్ను పిలిచి ఉన్నారు. When I understood my calling, I began to write all kinds of Bible colleges. என்னுடைய அழைப்பை பற்றி நான் உணர்ந்த போது எல்லா வேத கல்லூரிகளுக்கும் அதை பற்றி நான் எழுத ஆரம்பித்தேன். నా యొక్క పిలుపును గురించి నేను గ్రహించినప్పుడు వేద కళాశాలలు అన్నిటికీ వ్రాసి ఉన్నాను. I wanted to go to the States of America, where I could have a posh life and a room for myself, study the Bible and mug up all books and learn doctrines. நான் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளுக்கு போய் அங்கே ஜீவியம் மிக சொகுசானதாக இருக்கும். அங்கே நல்ல அறைகள் எல்லாம் இருக்கும். அங்கே படிக்க வேண்டிய எல்லாவற்றையும் நன்றாக படித்து நான் அந்த அறிவை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று నేను అమెరికా దేశములకు వెళ్లి మంచి సౌకర్యములను మంచి గదులు స్థలములు ఎక్కువగానే నేర్చుకుని ఉపదేశములు నేర్చుకునేవాళ్ళని తలంచి ఉన్నాను. Night and day was reading books. இரவு பகலாக நான் புத்தகங்களை படித்துக் கொண்டிருந்தேன். రాత్రి పగలుగా పుస్తకములనే చదువుతుండేది. All my dreams were all America. என்னுடைய எல்லா கனவுகளும் சொப்பனங்களும் அமெரிக்காவை பற்றியவையாக இருந்தன. నా యొక్క కళలన్నీ అమెరికాను కూర్చే ఉండేను. My father told me, Ernest, what are these books you are reading? அப்பொழுது என்னுடைய தகப்பனார் என்னை பார்த்து, ஏர்னஸ்ட், எதற்காக இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் படித்துக் கொண்டு இருக்கிறாய் என்று అప్పుడు నా கேட்டார். తండ్రి అడిగి ఉన్నారు, ఏర్నెస్ట్ ఎందుకు ఈ పుస్తకములన్నీ చదువుతున్నావు? I want to become a worker. நான் ஒரு ஊழியக்காரனாக மாற விரும்புகிறேன் என்று నేను ఒక சொன்னார். సేవకుడుగా మారగోచున్నాను. Then he told me, read the Bible first, not these books. அப்படி அவர் சொன்னார், முதல்ல வேதத்தை படி, இந்த புத்தகங்களை அல்ல என்று சொன்னார். అప్పుడు ఆయన నాకు తెలియజేసినది ఏమనగా, మొట్టమొదటిగా దేవుని గ్రంథమును చదువు, తరువాత ఈ కార్యములన్నీ చూడవచ్చు. How do you know these books are correct? But one thing is sure, word of God is absolutely correct. இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் சரியானவை என்று உனக்கு எப்படி தெரியும்? ஆனால் ஒரு காரியத்தை பற்றி நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்,
தேவனுடைய வசனம் தான் சத்தியம். ఈ పుస్తకములన్నీ సరైన కార్యములను ఎట్లు గ్రహించగలవు? దేవుని యొక్క గ్రంథం మాత్రమే సత్యమై ఉన్నది. A voice was telling, if you want to be a real servant of God, you must be apostolic. அப்பொழுது ஒரு சத்தம் எனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டிருந்தது, நீ உண்மையான தேவனுடைய ஊழியக்காரனாக இருக்க விரும்பினால் நீ அப்போஸ்தலனாக இருக்க வேண்டும் என்று அந்த சத்தம் எனக்கு அறிவுறுத்தி. అప్పుడు నాలో ఒక స్వరము చెప్తుండెను, నీవు నిజమైన సేవకుడుగా ఉండవాలంటే అపోస్తలుడుగా ఉండవాలనే దేవుని యొక్క స్వరము తెలియజేస్తుండెను. There was a warfare within me. எனக்குள்ளே ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டே இருந்தது. నాలో ఒక పోరాటము జరుగుతూ ఉండెను. God was on one side asking me to forsake all and go. ஒரு பக்கத்திலே தேவன் எல்லாவற்றையும் நான் வெறுத்து விட்டுவிட்டு புறப்பட வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். ఒక భాగములో నాకున్న సమస్తమును విసర్జించవాలని దేవుడు తెలియజేస్తున్నారు. But my flesh was against it. ஆனால் என்னுடைய மாம்சமோ அதற்கு விரோதமாக இருந்தது. అయితే నా యొక్క శరీరము దానికి విరోధముగా ఉండెను. I didn't want to pay the price. எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய விலையை கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தது. నేను చెల్లించవలసిన విలువను ఇచ్చుటకు ఇష్టం లేకుండింది. Finally, my father saw the warfare within me. கடைசியாக எனக்குள்ளே ஏற்படுகிற அந்த போராட்டத்தை என்னுடைய தகப்பனார் கண்டுகொண்டார். చివరగా నాలో ఉన్నట్టి ఆ పోరాటమును తండ్రి కనుగొని ఉన్నారు. And he told me, Ernest, if you really want the apostolic teachings, you must have the apostolic consecration to know the teaching. அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து, ஏர்னஸ்ட், உண்மையாகவே உனக்கு அப்போஸ்தல உபதேசங்கள் வேண்டும் என்றால் உனக்கு அப்போஸ்தல பிரதிஷ்டை வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அப்போஸ்தல உபதேசங்களை உன்னால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் என்று சொன்னார். అప్పుడు మా తండ్రి చెప్పినది ఏమనగా, అపోస్తల యొక్క ఉపదేశములను గ్రహించవాలంటే అపోస్తల యొక్క ప్రతిష్ఠ నీకుండవాలని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు. If you are not consecrated, your spirit, your mind, your will, your flesh, all will be attached to the things of the earth. God cannot give you revelation. நீ பரிசுத்தம் பண்ணப்படாதவனாக இருந்தால் உன்னுடைய மனது, உன்னுடைய மாம்சம், உன்னுடைய விருப்பம், உன்னுடைய சித்தம் எல்லாம் பூமியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கும். அப்பொழுது தேவன் உனக்கு வெளிப்படுத்தலை கொடுக்க முடியாது. నీవు ప్రతిష్ఠ లేని వాడవైతే నీ యొక్క శరీరము, మనస్సు, వాంఛలన్నీ లోక సంబంధమైనవిగా ఉండను గనుక దేవుడు నీకు ప్రకటనలు ఇవ్వలేడని ఆయన చెప్పినారు. I'm glad I had a father who opened my eyes to see the truth. சத்தியத்தை காணும்படியாக என்னுடைய கண்களை திறந்த ஒரு தகப்பனார் எனக்கு இருந்தாரே என்பதை பற்றி நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். సత్యమును గ్రహించే నిమిత్తమై నా యొక్క నేత్రములను తెరిచిన ఒక తండ్రి నాకు ఉండటం వలన I would have been సంతోషిస్తున్నాను. a preacher today. இன்றைக்கு நான் ஒரு பிரசங்கியாராக இருந்திருக்கலாம். నేను ఒక ప్రసంగికుడుగా ఉండి I would have saved thousands and thousands. ஆயிரக்கணக்கான ஆத்மாக்களை நான் ரட்சிப்புக்கு வழிநடத்தி இருக்கலாம். వేల కొలది ఆత్మలను రక్షణలోనికి నడిపించవచ్చు. I would have even healed the sick. அது மட்டுமல்ல, வியாதிஸ்தரையும் கூட நான் சுகமாக்கி இருக்கலாம். వ్యాధిగ్రస్తులను కూడా స్వస్థపరిచి But ఉండవచ్చు. I wouldn't have known the deeper truths. ஆனால் ஆழமான சத்தியங்களை பற்றி நான் கொஞ்சமேனும் அறியாதவனாக இருந்திருப்பேன். అయితే లోతైన సత్యములను గురించి కొద్దిగా గ్రహింపు లేని వాడినై ఉండి ఉండును. I would not have known there's something called entire sanctification of the body, soul and spirit. ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் இந்த மூன்றையும் முற்றிலுமாக பிரதிஷ்டை பண்ணுவது என்ன என்பதை பற்றி நான் கொஞ்சமேனும் சத்தியனும் அறியாமல் இருந்திருப்பேன். ఆత్మ, జీవ, శరీరములను సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునట్టి సత్యమును ఎరుగనట్టి వాడిగా ఉండి ఉండవచ్చును. I would not even known that sanctification and victorious life was great. It was necessary to be ready for the coming of Christ. பரிசுத்தமாகுதலும் ஜெயஜீவமும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வருகைக்கு மிக மிக அவசியமானவைகள் என்பதை கூட நான் அறியாமல் இருந்திருப்பேன். పరిశుద్ధపరచబడటయు చేయి జీవితం అన్నవి ప్రభు యొక్క రాకడలో కొనిపోబట్టుకు ముఖ్యమై ఉన్నవని ఎరుగ్గా ఉండి ఉందురు. I would have been still preaching, oh my friends, give your heart to Jesus. One fine day Jesus will come up in the air. We'll all be caught up. நான் இன்னும் பிரசவம் பண்ணி கொண்டிருப்பேன், என்னுடைய நண்பர்களே, உங்களுடைய இருதயங்களை இயேசுவுக்கு கொடுங்கள். அப்படி இருப்பீர்கள் என்றால் ஒரு நாள் திடீரென்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருவார். வரும்போது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து மத்திய ஆகாயத்தில் அவரோடு சேர்ந்து விடுவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்திருப்போம். సహోదరులారా, మీ హృదయములను దేవునికి అప్పగించుడి. యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు మనమందరము కొనిపోబడదుమని ఒకవేళ ప్రసంగించు ఉండవచ్చును. Read that verse in 1 Thessalonians 5th chapter 23rd verse. 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். మొదటి దశలోనికీయుల 5వ అధ్యాయం 23వ వచనం. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. உங்கள் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Look at this man called Paul, how consecrated he was. பவுல் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த மனிதர்
எவ்வளவு பிரதிஷ்டப்பட்டவராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை கவனித்து பாருங்கள். పౌలుని ఈ మనుషుడు ఎంత ప్రతిష్ఠ కలిగిన వాడో చూడండి. He preached perfection. அவர் பூரணத்தை பிரசங்கித்தார். అతడు సంపూర్ణతను గురించి He ప్రసంగించాడు. told the church, give your heart, give your spirit, give your mind, give your whole body, that God may sanctify you wholly. உங்களை முற்றிலுமாக தேவன் பரிசுத்தமாக்குவதற்காக உங்களுடைய இருதயத்தை, உங்களுடைய மனதை, உங்களுடைய ஆவியை, உங்களுடைய சித்தத்தை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள் என்று அவர் ஜனத்தோடு பேசிக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். దేవుడు మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచు నిమిత్తమై మీ యొక్క మనసును, జీవమును, శరీరమును అప్పగించుడని ప్రకటించున్నాడు. The very God of peace sanctify you wholly. சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக. సమాధానకర్తయగు దేవుడే మిమ్మల్ని సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునుగాక. Not sanctify you partly. ஒரு பகுதியை உங்களை பரிசுத்தமாக்குவது மட்டுமல்ல, సగభాగమును పరిశుద్ధపరచునది కాదు, Sanctify you wholly. உங்களை முற்றிலும் முழுவதுமாக பரிசுத்தமாக்குவாராக. సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరచునది. Your whole spirit or the thought realm. அதாவது உங்களுடைய முழு ஆவி, அதாவது உங்களுடைய முழு எண்ணத்தினுடைய அந்த ராஜ்யமும், మీ యొక్క తలంపులు కలిగినట్టి ఆ యొక్క రాజ్యమంతయు, Your whole desire. உங்களுடைய முழு விருப்பங்களும், మీ యొక్క వాంఛలన్నీ, Your ambition. உங்களுடைய அவாக்கள், మీ యొక్క ఊహలన్నీ, Your desire. உங்களுடைய விருப்பங்கள், మీ వాంఛలన్నీ, And your body. உங்களுடைய உடல்கள், మీ యొక్క శరీరములను, Every part of your body. உங்களுடைய சரீரத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பும், శరీరం యొక్క ప్రతి అవయవము, That he may sanctify you wholly and preserve them blamelessly unto the coming of the Lord Jesus Christ. அவர் உங்களை முற்றிலுமாக பரிசுத்தமாக்கி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது குற்றமற்றதாக இருக்கும்படி அவர் காப்பாராக. ఆయన సంపూర్ణముగా పరిశుద్ధపరిచి యేసు యొక్క రాకడయందు నిందారహితులుగా కాపాడునుగాక. This is the apostolic teaching. இதுதான் அப்போஸ்தல போதனை. ఇదే అపోస్తలుల యొక్క బోధ To అయ్యున్నది. teach it, there must be a group of ministers who have given their body, soul and spirit, everything into the hand, forsaking everything. இதை போதிப்பதற்கு தங்களுடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம், தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட்டுவிட்டவர்கள் தேவைப்படுகிறார். దీనిని బోధించిన నిమిత్తమై తమ ఆత్మ, జీవ శరీరములను సమర్పించి విసర్జించినట్టి సేవకులు అవసరమయ్యున్నారు. See the forceful words Paul is using in Colossians chapter 1 verses 28 and 29. கொலோசியர் 1 அதிகாரம் 28 29 வசனங்களில் பரிசுத்த பவுல் எவ்வளவு வேகமாக அழுத்தம் திருத்தமாக தன்னுடைய வார்த்தைகளை உபயோகிக்கிறார் என்பதை கவனியுங்கள். కొలొస్సీ మొదటి అధ్యాయం 28 29 వచనములో పౌలు ఎంత కఠినం గంభీరంగా తన యొక్క వాక్యములను తెలియజేస్తున్నాడో చూడండి. எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேர்ந்தனால் நிறுத்தும்படிக்கு அவரையே நாங்கள் அறிவித்து, எந்த மனுஷனுக்கும் புத்தி சொல்லி, எந்த மனுஷனுக்கும் எல்லா ஞானத்தோடும் உபதேசம் பண்ணுகிறோம். அதற்காக நான் எனக்குள்ளே வல்லமையாய் கிரியை நடப்பிக்கிறேன். அவருடைய பலத்தின்படி போராடி பிரயாசப்படுகிறேன். Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus, whereunto I also labor, striving according to his working which worketh in me mightily. Some preach saying, ask forgiveness, Christ will forgive you, and you will be ready for the coming of Christ. நீங்கள் மன்னிப்பு கேளுங்கள், கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னிப்பார், அப்பொழுது கர்த்தருடைய வருகையில் நீங்கள் எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவீர்கள் என்று அவர் சொல்லவில்லை. మీరు క్షమాపణ అడిగినప్పుడు ప్రభువైన యేసు క్షమించును, మీరందరూ రాకడలో కొనిపోబడతారని ఆయన తెలియజేయట్లేదు. He gets hold of every believer. ஒவ்வொரு விசுவாசியையும் அவர் பிடித்துக் கொள்கிறார். ఆయన ప్రతి విశ్వాసిని It's పట్టుకొలుచున్నాడు. not simply a general preaching. இது He was not just preaching in general and walked away with his suitcase. அவர் பொதுவாக ஜனத்தோடு பேசிவிட்டு தன்னுடைய பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அவர் கிளம்பி போகவில்லை. ఆయన సాధారణంగా జనులతో ప్రకటించి తన యొక్క పెట్టితో వెళ్ళిపోవట్లేదు. There was something burning in his heart. அவருடைய இதயத்தில் ஏதோ ஒன்று பற்றி எரிந்து கொண்டே இருந்தது. ఆయనకు హృదయంలో ఏదో